Micaela, and welcome to my vlog. So, yun guys, and ngayon lang po ako mag-vlog talaga. As in ngayon lang, wait lang po. Yan. Nakakiters po yung kamay ko kasi kaka-open ko lang po ng surprise sa akin. May beans pala, beans, meron pong beans. Alam, hello daddy, nag-vlog po ako. Hindi ko dumaan. Ano? On. Hello? Among Us! Grabe, Among Us! Among Us sharpener. Sa mga may alam po ng Among Us, yan. Among Us siya, color green. Kala ko color red para ako yung impostor joke. Ito pa, yun lang. Yung dalawang to, eraser po siya. Yan, eraser. Pero ang bango. Yan guys, so mahaba pa siya, lumiliit. Mahaba. Lumiliit. Kaloka. So, daddy, padaan-daan. Ito. Bakit na nakapatong ha? So, yeah. Oh my God. Hello guys. Hello. Okay, so medyo naghang po yung ako kasi wala akong maisip. So, ito pa po. Joke. Oh my God. Kaya yung ganun. Daming glitters! Tapos na yung unboxing joke. Thank you sa Deca Homes School Ruler. Ruler pala, ruler. Thank you po pala sa Deca School Ruler. Magtatapos na po tayo guys. So, bye-bye. And bukas pa magmumukbang po ulit kami ng ate ko. Si Miraya Clipes. Miraya Clipes. Ate Kylie Rihanna Amo. Lalagay ko na lang po mamaya din sa baba para makita nyo din po. And bye-bye. Like and subscribe.